Oke, jotono dibor kaham, dibor bo kisah lain ro, sari bongro ro, sari kaham bongne manka. Sini joto viewers rokno kha kaham tai hamjakma ya fari जों दिनैनि जोंनि टक सुनो चेंलायना जोंनि ककनो चेंलायनायनि सिगां जों जोंनि viewers रokनो किसा नासिङै नालाय साबो साबो अनलाइनाव थांबाय किसा फायबायग्राथो जों किसा नासिं किसा लायरारो सारि जों जोंनि viewers रokनो किसा नासिंलायबाना आका Dodo. Amutihay kokrok dopani bangai lukuni bangai salai mazagao sini borok rok गोबां खे जदि माजाक फायै जों बाय गोरोंखे जों मुतिके सा बखाव फान मानो आसक्सि तमाने हमले टिकारोवा निकक तला जों जा प्रफेसर राय निकक न मं सवा सगु अमो अक्रा रक के नादन नां या जों मनो के सालाया के जदि ताबो सिनि अक्रा रक ताबो नांमानो जदि बरक सिवै साक साक न हांके प्रोटेक्शन खाइमाला हांके तले तिसा कहा ताबक जेमन कोविड नि वैक्सीन फायै अक्रा रक जतन जों खाब्रलाय दंगो वैक्सीन स्लॉट माया वैक्सीन गरै अमति हायके अनेक बरक सानाय साइ दंगो इनके अनेक बरक के वैक्सीन माइ दंसो रजा वानि मुसुक जागिया साइड इफेक्ट नि कक रक वान सगै हाइ रक उलाय दंगो किंतु आमुति हायके गोबांमा वैक्सीन दंगो जेटा जोंनो गोबांमा रुग हइते जोंनो कातिरो मनाय जा इनके चिनि नाय दंनाय ताखु बुखुक रकनो बो जों सानाय जोंनि रकनि जे सोंजाक मुं दंमानि बखाव दंमानि कक रकनो निरक चैट बॉक्स सैला हांके जोंनो गोरों रमावो हिंके निरकनि फ्रेंड सर्कल नबु अमुति हे कक आवाय खायलायदि फुन क्लाय सादि जों हाके सानाय दंगो निरक बनायदि दमान हंके गोबांमा बरक जों बाय गोरों हांके सि जोंबो तेकेसा बखाव फान मन हायता फायदा के मोटामुटी फायखा 10-15 जन मतो सब फायखा सिनि viewers रक फायदि जों चेंलायनाय दिनैनि चिनि टपिक नरक नुगैनो तकले सिनि स्क्रिन नि तलाखौ स्क्रलिंगै दंगोन एडाल्ट वैक्सीनेशन याखने अक्रा रकनि टिका नतुय जों दिनै किसा ककलाम चेरलायनाय बुचिलायनाय ते सिलायनाय चिनि लगो दंग दिल्लीआव दंततै जों बाय गोरोंनाय सिनि आता बिप्लब डक्टर बिप्लब जमातिया आता ननो लामसगो दिनैनि टकशो बेलायके हामबाय हादि दिनैनि जे टपिक जे एडाल्ट वैक्सीनेशन अबनतुय जों ककलाम सालायनाय जों साइटेनिसनि पास्ता जरा सिनि ककलाम सालायगोनि पान्दानो जों तलांलायनाय अबन दिनैनि जे मेन टपिक मेन टपिक बाख्लायनायनि सिगां एक्चुअली आं दिनै किसिसा बेजवाखनो सोंनानै मुचुंमानिके बा किसा सिनानै मुचुंमानिके ताबुकनि जे ट्रेंडिं निनि कोरोना याखबा कोरोनानि परे ताबखान हाय कतालता किसा फंगस नै जे किरि लायै आर मिया तिरप्राव ऐसा केस मान जागै आबनतुय हाय हाय किरि माने तो थाखफ्लायना कताल कताल किरि मुंमनसो फायलाय दंगायसो आवर बिसंग फंगस बकायसा ओंखा जेहेतु अब ट्रेंडिं लुकर खायमानानै मुकुजागै दंमानि जे अ फांगास के तामो बबा हाय आसय बिसय तिनि अ टपिक कक सालाया फनो नों किसा जनरल बेसिक आइडिया अफ फांगास नतुय किसा सिन viewers रकनो किसा साग्रा दिने आंनो कयनानै मुचुनाय आता द बेलायके हामबाय आबुनि तुइबो सानाय एके पिलेस कां जों टिकानि बांसि सानाय सालाय साख्लाय जाक दंमानिबा जों पिला टिकानि कक सालायग्रानो इनके पाइथागो अंके ओ ब्लैक फांगास हममानि कक नबो जों किसा सालायानो इनके ताबो निरक ताखु बुखु जतुनो सिगु टिका हांके तमाबा टिका हांके कैसा एक धरনের बिथि जिता सकांबार या नाला हांके नों गोबां बियानानो काकेन जेमन जों रायरगनो रबो गोबां मान टिका जेमन
bisi jingke debrane omuti hi jaga o mayo jaga hake dpt ingkha mumps measles rubella omuti hi mmr ingkha Nike polio ni vaccines tole polio ni tika tole yoye in yo bukti na sare ro rotavirus ni bukti na sare ro omuti ke sare ro pusung kebangma doron ne tika yo jagma ni nubu tobe chung hake khakawu je okra ro khingke tika nanya okra ningke ru kate mani abuti he nanya hi chung kaisa taken for granted hai ni pai amo ungmani duta karon tongu ek tole chung kebangma borok sia je okra borok rok tuma tika yozakra ni nang second nangkha amo government ni priority wo tabo okra rok ni vaccinations kaisa priority area ya amo sarai rok ni priority ke 0 to 5 years so kabangma sarai u byang hama jari thimani bangai sarkar kaisa rule khlaijei free vaccine roi tongman ni bangai seng jotono rolai jagi tabo tongman hinke hani bangai ni okra ni vaccine tabok seng kisah renglah silah hingke kebangma borok ni aro serang kri pan kebangma borok ni aro rang genang tonggu lara vaksin ni je pocket ni rang roi pai yozak manai biara kate manai omuti hi borok tonggu ke seng omuti hi vaksin ni nobu kisah silai lah hingke seng yozagui amoni bangai seng te alka biara rok no kate hingke seng nai tema vaksin okra rok ni bangai man Hingga angkisa oro screen share file do. Nasi lagi lagi. Nukzat itu tongan screen. Omo ro ani email ID tongu nirog de kuno detail ke kuno kisu sengan ne musu khake anu email niro ano sengai man do. Hingga tabok naila hangke okra rok ni tama vaccine stock hangke list le kisa kolok sido orang ke ang ni rok no kisa hai tei khorodro hai ke sensitization kisa khai mani hai ni rok jodi jakunu borok kebang ki siwan ni musukla hangke temani mole jotto borok no different jotto borok ni nangmang different hingke nung je area o tong u area o tikama thongmani alada hingke haini bangine u tikanon jodi nang nawani ke nang ni doctor by consult khaidi amo haikene ang encourage khaini musu tabok jora sung simani tika okra rok ni ke sung tetanus kaisa sisi tetanus ke buri rok bohok tortro busabaya kuskan kaini dus yozak mani kok sung siwu pregnancy process yozak mani siwu te kaisa ke sung jodi tabok kasarok akorok unglah luharok bai razak lah akul hang ke sung amo tetanus ni kaisa toxoid sung injection yozago abongkha sung tabok jora simani bisi do kintu tabok cholera aige tole onek borok thuyo tabok sections kaisa cholera borok manjaki tongo cholera ni vaccines tongo amo kabangma vaccines ni different type tongo do ang aro detail ka asak salia tobe ni rogno tabok u tei khoromani ge kisa siromani ko typhoid ni butongo third ke rabies ni nong ke ang kisa sukru sawan ni musukmani ke hai sini para rogo tabok bo sui bai warjakla ha othoba ami bai warjakla ha mukha bai warjakla ha umte kabang ma keso jekunu wild animal bai warjakla ha ke bolong ni tabok nung bes rupre ni thangthani bes bai phano warjakha makhumai de friend thangthani makhumai phano warjakha hake ing thani wo nung u rabies ni vaccines yo one in nangjak aigini rabies vaccine ke amo bohogo omthai guri sima ya yozak mani bangai amo belai ke actually samani painful belai ke sawu kintu amo ni vaccine ke amo yago utabuk injection oro photo nukjak man haike yozak hangke ne hinke aro jekunu nung warjak hangke abo no kasano kaham ke sapan bai sugoi nung utikano yozak hangke tika kaisa bai yozak man engya nini busuk doro ke warjak khak projak dro de 3-5 dro de sui covered by the warjak na kaham sui by the warjak komuti hai depend khaye case to case okay rabies vaccine okay no 0 3 7 14 28 omuti hai ke different days of yozak na ni nang
abo nung doctor ni aro thong angke doctor no ni kesanugui busuk doro nugui amo kaido suk tika yojagna ni nang abo no sai unfortunately tabo busini parao kabama bisingo bonaji bithi hi salai tonglaiyo ingke jeng okni borok nu siur je omuti hai rabies jodi waisa ang hangke amo kintu te kono borok hangya khotini jora dunia sakawo kono history kri khoje rabies biara manja khe thangnai ja hani bangai ne rabies ingke ekdom tika nawani samung nangsok mani ingke useng tabok pararogo bonaji bithi rok sawi akongui kabanga borok saide ba ule do bonaji bithi sawi se hai pele ha ingke kono somoyo hoyto ba er kumung je nung je jagao seiwar ja kha othoba khapro ja ka bu nung sapan bai sumani tei bai sumani bai ne ujibanu dehor bising hayake ongkai thangkhana hoyto ba nini tabok nung boni ulo je bithi fulmani bai phan nini jibanu thui thangkhana কিন্তু আমো অমুকি হে এরকম কোন বনাজি বিতি তাবক জরা সাইন্টিফিক্যালি প্রুভ উংয়া খ যে ও ভাইরাস নো বুথারই ননো হারমো নাই হাইনি বাঙিনি কোন সময় অ্যাক্সিডেন্ট এঙ্গ চিনি বরক বনাজি বিতি বাই হামিয়াকে সা থানি দেরাউ আকং হি চংউ যে বরক বিয়ারা মাজাংনাই নো সং বের লাইयो ওকে রেবিস নিকে আবো টিকা ইয়র ওয়ার না অর উ ককতে কাইসা সাথাই সিংজো ওয়ারজাত মানে কেস ওকে ইন্ডিয়ান সিনারিও আবো টিকা রম রই tika rabies ni vaccine mania no singjo warma ni ke red bite kintu ni ami sui mokra omuti hai siam bes makhumai tabok u rabar bising tongnai rabar bolong rogo warnai abo busate makhumai hai ke omuti rok bai warjagl hankele rabies ni tika yawjagal ni mang omno kaisa muito narak lain next tengka hepatitis B hepatitis B kisa ketal disease tabo wongke selai rognos tungturang ma tika yoroi tongu do hepatitis B ni kintu sung okra rog jara tongnai sung jotno u tika yojaga ni mang temane mole u rog hepatitis ni rog spreading ni HIV haike sung jotno siu HIV haike spreading HIV spreading through sexual route te ni infected needle syringe blood transmissions omotirok by spreading hingke tabok je kono jagao nang accident nang je kono jagao nang klai aron injection yojak mani hoite bu nang soloi man hingke haini bangeni hepatitis B ni injections belai kaham tongo jeta nang advance 036 omoti heke tika yo rojago hangke omoke okra rok ni bata omo belai ke kaham hingke tasara tabok sikla rok ni bising chini borok rok ni kabangma borok jet borok drugs nanai rok kabangma susi yoi tongnai rok borok ni bising hepatitis B ni prevalence belai ke kabang haini bangi no tabok ni jara aige hepatitis B tika yoja gya sikla tongnai rok othoba tabok sung hai boyos ni se okra phanu nung utikano kaitam tika mayoja hingke nung omoni mane snai kaham protection abo yojagl hangke nung biara ni hote kapima hingke hepatitis A himute kaisa tongu do hepatitis A hingke basically asuk dorole engya acha hepatitis B wote kaisa kok hepatitis B kintu waisa majagl hangke amote kintu hamia ja amo self limiting ni dehoro ni immunity apno manage khai tongnai কিন্তু আবু নি কোনো কিউর করই যেমন ডায়াবেটিস নি কোনো কিউর করই ডায়াবেটিস ম্যানেজ খাই মানো কিন্তু ডায়াবেটিস কিউর করই হাইকে নিনি হেপাটাইটিস বি ওয়াইসা মাজাগল হাংকে বড় কিন্তু আমনো তৈসি মা থাংনাই হাইজা হেপাটাইটিস এ হিংকে বেসিক্যালি তুই চামাতই নিনি সলো হিংকে তাবক ফিকো ওরাল রুট হতা তাবক যেমন pararogo kabangma borok jeng jaundice majak rokhe je case engmani lungja jaundice majak rokhe amotro kunke u parawo kabangma borok jeng tui hamya nunglaimani nala ni tui nunglaimani u tui sakani kosogoi phaimani rokno jeng nunglaimani abu bai engmani hinke abo hinke hepatitis B hinke asuk dorong ya কয়েকজন থুলে থুইও হাফানো মানে তাবক 2-3 মাস jaundice wa korok majak dei hai paita
hengke tabok ni thani options tongo je nang jaundice manjak de 2-3 mas manjak de hamnan hospitalize hui de manjak nai na sakang baria tika na hui de ni thani nang abno nang sakang pila sakang ni biara ka te hui tong hengke acha ta angno kisa batha na muchungka oro je ni vaccine is a list ek ni simit 13 ta vaccine nung je phunugui tongo ni o vaccine ni najaknai jora roknai bobo hai mane ching chrai roko to tamu ba je chrai ase mane mosuk ni simi mosuk ni bisingo hungke otika mosuk ni simi mosuk din ni bisingo otika mosuk mas ni bisingo otika aba ka kasa sat ni sunam rak tongo enke nung tabuk je or 13 ta vaccine phunugui tongo ni amoni chat bang phunugan na iko amuke ke ang chat phunugan na do iko amuke ke ang chat phunugan na sakang ang sabai gran no amuke hebo ke na na hengke next angka 6 number angka human papilloma virus obong ke chini mainly buri rok ni baka do obong ke chini je buri rok ni kaisa sex organ tongani cervix hojakta abo uterus ni tolani part u cervix o cancer ang thani o u human papilloma virus ni snai rule to ke abo ni jara vaccine najak angnai rok ke amoni giara ni hoite u cancer ni hoite kate oi man এমনিতে তোলে দুই ধরনের ভ্যাকসিনস বাজারও মানো হিংকে তাবক নিনি উ ভ্যাকসিন খা বেসিক্যালি সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট ইয়া কসকাং নামালা হাংকে যতন সেই কাহাম হিংকে অ্যারাউন্ড তাবক এজ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস অবকে চলারকনি বাংইয়া মেইনলি আমকে মেইনলি ব্রিরকনি বাংই সিমিসি হিংকে আমো সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট ইয়া কসকাং নামালা হাংকে বেলাইকি কাহামুঙ্গ হিংকে আমো হিংকে নিনি তাবক 20 ইয়ার্স যেহেতু তাবক ইন্ডিয়া ও 20 ইয়ার্স রগো কাইজা অমুতে কি সং সাজাতা যে 20 ইয়ার্স নিচিমি অথবা 18 ইয়ার্স রগো ফানো নালা হাংকে অমো হিউম্যান যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার তাবক অনেক বড় হয়তো বা শিয়ানা বরি রোগ নি বিসিং ব্রেস্ট ক্যান্সার নি নেক্সট অংখা সার্ভাইকাল ক্যান্সারও বড় থৈমানি বিসিং মানে আবক নি ক্যান্সার অংখা নেক্সট অংখা সার্ভিক্স নি ক্যান্সার একে যত তনছে কবাং বড়ই থৈমানি second position of cervix cancer. Because cervix cancer is one of the main reasons for human papilloma virus. Inka amoni jodi sung vaccines namala hangke abo sung ubiara ni hote bu kapin. Inka boni next khani ni varicella abo tole chicken pox sung kabang boro waisa chicken pox majagla hangke sung te lifelong tikana ni nanya. তবে সরাই ফ্রো যদি চিকেন পক্স মাজা গিয়া ওই অকরাও ফ্রো মাজagla hangke amo snai doroke kintu majag do hani bagin oboni butika tongu oboni bu nai mangkai ni rok saksak no protection khlaimano next tongu ni influenza obotole kongrai kunu tmani homole kabangma borok bosoro 4-5 bar kongrai kunu majak hangke busuk dorake office ni samu dera heke nije majak mane loge nok ni busa buti no busung pisar otoba busa khoroksa school majak phaila hangke jotonu pisar jaga hake omno bu nawi influenza ni vaccine nawi sing kapi meningococcal kha one ধরনের নিনি তাবক meningitis খাইয়ে বক্রক নি অথবা স্পাইনাল কর্ড নি মো খাইয়ে ইনকে অনেক সরাই থিয়ে অনেক অকারক মানজাকে অবনো নাই মা খাই অরনি হইতে বনং কবাংমা বিয়ারা কাতেই মানতা নিমোকক্কাল হিনতেকে তে কাইসা তঙ্গু নিমোকক্কাল নিকে মেইনলি নিউমোনিয়া খাইয়ে অমবো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ডিজিজ ইনকে অবনি বাঙাইবো जों ভ্যাকসিন নাওই जों কাতেই টিটানাস তলে जों সালাইখা जों যতনো সিউ kasarok akorok salai lang ke seng tetanus tikano nalaye okay mane abota na ta oxoid abo toxoid homani ne okay next khani ni tabok yellow fever ke basically seng india or nawa nanya tobe india ne hote nang african country ro akorok thang hangke abo nawa nang india o yellow fever disease kre okay covid vaccine tabok tong solai tong tabok seng jotono saimanu abo ni bang salai dia hingga tabok takuk sojol nung samani ko boprok bobu nanani hingga tabok nadi do tetanus obotiro kengke nung 19 বছর ni hoite nawi manu mane booster dose nung je kono somoy nai manu even up to 65 years abo tetanus ni dose nung booster nai manu to human papilloma virus ni tabok samani jeta buri rok nawani bata abo tinta dose nana nang 19 hoite 26 বছর ni bisi okay अब नोंके आं डिटेल के सालियाता तमा वैक्सीन बाबुती है तमाने हमले ताबो नों जदि सिला हांके नोंनि डॉक्टर बे कंसल्ट खाइदि नोंनि डॉक्टर ननो सुबा नाय बफ्रो बाहायखे रवाना
abono detail ke salaila hanke nang mutum mana gya khanai u alpo bidda boyong kar hake zero ong palisi henke u berisela chicken pox ni homani bo ni 19 ni hoche 26 bosor bisingo kaini dos nana nai henke ne abo enough henke tabok mams mizel rubella homani abo bo nang okra phan nai mana ni 19 hoche omo ke mainly brirong ni bangai ne henke nang kaini dos অথবা কাইসা ডোজ না মানে উলো 27 হতে 49 বছর বিসিংতে কাইসা ডোজ বনাই মানে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন হমানি 19 হতে 26 বছরতে কাইসা ইনকে 27 হতে 49 বছরতে কাইসা ডোজ ইনকে বনে উলোকে 50 বছর উলোকে অ্যানুয়ালি ডোজ কাইসা কাইসা খে ডোজাকে না থাকলে তা আমো প্রোটেকশন বা ইনকে তাও নিউমোকক্কাল ব নিনি 19 বছর নি হইতে নিনি 64 বছর জরা কাইসা অথবা কাইনি ডোজ ইনকে 65 বছর নি উলোকে তে কাইসা ডোজ omte ke rozari mathna hepatitis A ni 19 bosor ni hoite dose kainei hepatitis B ni dose kai tham meningococcal ni 19 bosor ni hoite dose kaisa okay omoti hai ke jeng jodi yosa gai man khangke amo jeng okra rok kobang ma biara ni hoite ka tawi man jokton se most common link ke taw hepatitis B selarok ni bangai brirok ni bangai এবং particular ni bri ni kok salangke human papilloma virus abo jodi nawi mangkha khe tarmani haya suppose nung basabuti majak phano tabok nung angnaye yogla hakita khakadi nung punya sekang sexual activity ingya khusakang nalang khe amol hap bang unge nung ulo phano nalang khe lab le unge hapana lab kisa komung nai asuk si obe luksan le khlaya haisi tabok nung hoyto ba 25 bochor nung basa kaisa majak nike nung tab khakanai je buri ang tole already basa kaisa majak pel ang naw kuno lab buri ka hai lab nai tobe u je nung puila skang kajak borjak nya khusakang ung project lab ngani sai kisa kom lab nai siba nung apro bonawi lab le do nike oro nai di onek jagao nung nukhana dos kai nei kai tham omuti ke abong kha booster dose hangke booster dose tamani nang abono salai thaning ke ang u graph no phunuga ni nang nai tamani homale nang punya skang dose rola hangke injection yola hangke abo tulu khini antibody response do kintu body ni hote u antibody tulu ke nini zero bo ngan nai hangke zero ungtu tei ung tongfro jodi nang te kaisa boost romala hangke abo nai di busuk gun antibody bari thang এবং busuk din nai di oro zero ni hoite peak jora kawani 30 days nangkha kintu oro zero ni hoite nini 7 din ni bisingsi oboni sai 2 gun ke bangi thang obong kha booster dose ni effect hinka omoti ke te waisa jokot jodi ang third booster dose yo jak hangke omoti sa borokhe response khlainai hinke din keduk ke ano kasumai hinka haini bangi ne vaccine nala hangke niyom mote vaccine ni booster dose abo yojaga ni bata hinke abo yojaga hangke booster dose nala hangke sing kebang ke benefit man okay tika ni kok hinke asa gora no kuno sungjak nai rok dotong hinke jeng tika ni kok salai phima utesa acha oro je chart nung phundok langkha ata je tabne nini no o chart no kar fika ke o chart no kar fika ke oro chung nukha je bo tika no bo age group bo bufru nawi man tabuk o period lai thangmani pore tabuk suppose aniron de 40 বছর bo tample tabuk ni noro hepatitis ni je tika bo abo nanai ba nanani muchungo enke bin pula khlai thele tamo tabok 40 bosor phan tabok na hepatitis A hondi B hondi kain nai nen kuno age limit nang 60 years of phan nai mana nang 40 years of phan nai mana nang 50 years of phan nai man do okay nang jodi mufuk la hangke nang ni doctor bai salai di nearest doctor niara thangdi sade je ar omonte ke hepatitis B অথবা hepatitis A ni tika yojaga ni susaka okay ni doctor nono sanai je i okay amoti heke
টাইম আসে দিননি পরে আসে যেমন ওর 2টা ডোজ হেপাটাইটিস এ নি হেপাটাইটিস বি 3টা ডোজ 0 1 3 খেনি মা ইয়জাক নাই ওকে 0 পিলাস কাং তিনি রখা তিনি 1 মাস পরে তে কাইসা 3 মাস পরে তে কাইসা অমতে এখানে ইয়জাক নাই বড ডেসক্রাইব থাইরো নাই সেইভাবে তাবক হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস নে ডোজ যদি নানাই কে ইনকে তাবক সাপোজ খাকা দিন 19 নি হচ্ছে 26 বছর জোড়া এমনিতে রোজাক ফানো উলো বুড়ই মানো অমো 2010 নি গাইডলাইন ছিল সিডিসি এমএমআরডব্লিউ নি 2010 নি গাইডলাইন ছিল অমো উলো বো মডিফিকেশন ইংলা ইনকে তাবক সাপোজ 27 বছর 28 বছর ফানো খা নং তাবক বুড়ই নিনে গাইনোকোলজিস্ট বে মালাই খা ইনকে নং সাখাজে ম্যাডাম आंनि अथवा डॉक्टर आंहाके ह्यूमन पेपिलोमा भाइरास नि वैक्सीन नानानै बुझो ओके निनि डॉक्टर ननो बुझोगु सानाय जे भाइ खि नानानै ला आबनि बांखे नोंनि डॉक्टर नो सोंनानै सोनां नों जदि राइट क्वेश्चंस खाइला आंखि नों राइट आंसर मानाय तबे नों क्वेश्चन सोंया नोंनि मुसुक मानि नो साजे साया ओके नों साजागिया खानाय अच्छा और आता तैगेसा सिंने नमु चुंगमनि के स्राय रकने सेंसिनि स्राय रकने जेप्रु टिका रुओ गोबां मा टिका दङ जेरखे तामनाय लुमनाय याक लर रिमेया यागर माने के याक लर रिमेया निनि याकंगर माखे याकंगर रिमेया आबा हायरबो उङो हनके और जे ताबुकटेर अता जे वैक्सीन नि कक दें साखा और नि बिसिंगो जत वैक्सीन दा आबा हायके माने लुमप्रा सामप्रा इंनाय जात नाकि बाक्सा दङ जेना आबा हायके चुंगिया जस्ट इंजेक्शन नि प्रोजेक्ट हाबने आसनो ना अब बेलायके नांगमानि कक संखानो ताको तमानि हमाले ताबक जरा जे लिस्ट अफ फुनुखा अरनि बिसिं कोविड वैक्सीन रोजाक मानि उलो जतुन से गोबां के लुगु बसाक साख्रु अबनि साइड इफेक्ट जतुन से गोबां कुदो ते आलकारो के ताबक नों जेकुनु टिटनास योजाख्रो नों याक सानाब्ले जों अनेक ग्रुप टिटनास योजाक टिटनास इंजेक्शन योफ्रो याक सामानि हायके नोंनि हेपाटाइटिस नि इंजेक्शन योजाख्रो बु सानाय रेबिस नि इंजेक्शन योजाख्रो बु सानाय ते ह्यूमन पेपिलोमा नि इंजेक्शन योजाख्रो बु सानाय किंतु ताबक जतुन सावरो बिसिं सानाय कुनु कारनाय के कोविड नि वैक्सीन सि जतुन से दर के ताबक जारा सिनि सिक्लारो अथवा आक्रारो कोविड वैक्सीन योजागै बुगी जाग्रो बरम नि मते के आरि अमो बबुं साया ओ कगवाजि बेफंगा के दाल भात हमनि हाइरा तबे जतो वैक्सीन नो योजागला अंके किसाले साव तबे आसक दरखे अक्रा रखके लुया ता ताबक सरायरो जो अनेक समय सालनै सालथाम लुमानि हाइरखे अरनि बिसिं कोनो वैक्सीन्स ना हाकेलो लुया तबे नि इंजेक्शन यमानि जागा बोले नि साख्रुनाय सालसा सालनै सालथाम जरा साख्रुनाय अमुति हेरले ओंनाय अमुति साइड इफेक्ट ले अच्छा ओंका जों आरो अब कायसे अब हायके बुजि मानखा बा अब हायके बुजि थाइनाय आता जे सराय रकनि वैक्सीन आबो तो जों कायसे टाइम टेबल खावै रजा कायसे सरकारनि होते कायसे साब रजा जों आबोनो माने फलो खायो आबोनो रथारै टाइम टु टाइम आरो सजाक दङ हायके थांनायाखौ जों टिका रै रखेनो आबो जों इजिली माने आबोनो फलो खायतो ताबो अक्रा रकनि बागै हिंके तो गभर्नमेंट बाबा हायके प्रायोरिटी रवै कुनु अक्रा रकनि बागै आबो हायकुनु सात ननो या फारगलाक बा रगलाक हिंके जों जदि निजिनि होइते साकबाय थां सिवै मुचुंगै अ नों जे टिकानि कक जे फुनुक माने अबनो आं मुतामुति देबा करे अबनो आं रजाकनाय आं तिनि नुगुना साइमानखा आं अबो रजाकनाय हने हिंके ब आबो सरकारि हस्पिटालाव थांखेले ब माननाय दा लागे आबनो बागै प्राइवेट डॉक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस नि आरोनो ब एप्रोच माख्लायना अमो बेलायके नांगमानि कक तमाने हमले नों सिफानो मा थगानिबो नां दो इनके अमति हेजारा वैक्सीन गोबां मा वैक्सीन न जतो वैक्सीन न बेसिकली कासे कोल्ड चेन मेंटेन खायनानि नां इनके ओ कोल्ड चेन मेंटेन खायनानि गोबां मा जागावो हॉस्पिटल सेटअप प्राइवेट सेटअप गरै हायनि बाङै नोंसिनि गवर्नमेंट सेटअप ओके जेहेतु गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सिबा बरक मेंटेन खाय इनके सरायरंनि वैक्सीन हायनि बाङै गवर्नमेंट सेंटर मान नों जदि जेकुनु ओ वैक्सीन यो जागानि हिंके एक्सेप्ट निनि होयतोबा रेबिस वैक्सीन जिता नों पाइ मातलांनाय आबो बाजाराव मानथगु इजिली टिटेनास वैक्सीन्स
bazaro dukano kabangma jaga no manthogu abo freeze ro kono to manu kintu tabung ni hepatitis B hundi tabung human papilloma hundi omotro kunke onek jaga cikon jaga for example hoyto ba jompui hai jaga peidu hai jaga tabo killa hai jaga mandai hai jaga hazamara hai jaga rogo made manthogno manthogya ani kisa dautle to তবে সেই ওয়ারজাগনে ভ্যাকসিন যেটা আবলে জম্পুই হাই জাগারগো বু মানো মানে কিল্লা হাই জাগারগো বু মান আরো নি বিথি ফালনাই দং না তা বেসিক্যালি যে মানি ফালজাগ বই আবনো নতই ফাই যে তাবক চিনি জেনারেট সিক্রই বা মেইনলি আবো টাউন কতর তাবো আগরতলা রগো হকে যত অলমোস্ট যত ভ্যাকসিনস তে মান থগো হকে নংনি যে সাইট তো বই নি ডাক্তার নো মা সানাইতা হকে আরো হকে te kaisa kok butong je kabang ma dose single dose ke phai kabang ma vaccine jemon hepatitis B single dose ke phai kintu kabang ma vaccines to multivial ke bu phai to inke tabo je borok nono supply khai nai nung borok ma sa du sai to han ke hoyto ba borok abuno to phia phana khai mai hai ni bang ni kabang borok no jo demand tang lan ke te chan borok kabang ke to phi nai banai to le tama ba je kono bazar ni main মানে পারপাসি যেখানে চাহিদা তঙ্গো যেখানে ডিমান্ড তঙ্গো আরো বইয়ের বড় বাড়িতে ফেই ভাল পাই না তিনি দিনও जों যদি गोबां কেসিং প্র্যাকটিসিং ডক্টরস রগ্ন প্রাইভেট ডক্টরস রগ্ন বিসালা হানকে যে আং অমতি হে টিকা ইয়জাকা নিমুসুগু অথবা আনি বাইনো ইয়রওয়া নিমুসুগু আনি আমানো ইয়রওয়া নিমুসুগু আনি দাদানো ইয়রওয়া নিমুসুগু হাকে যদি जों সাইট তগলা হানকে বড় আবো অ্যারেঞ্জ খাইনে তুলুক তুলুকে অ্যাওয়ারনেস বাড়ালা হানকে বড় गोबां কে ইয়জাকলা হানকে tay bu kabang thainai cikon jaga bu loke ma thunai tabok jemon tetanus even hazamara ni dukano phano sing mamani hai tei duni dukano mamani hai omote ke malai nai jemon tabok sei warjak langke sing onek borok tika yojak ke sei warjak mani bu sing mam thoroi no dukan phalnai ro kintu ute alka tika ni bangai ke kono demand krei ni bangai sing abno toy phiya ta haisi tobe tuluk ke chode sing kok salai demand khailai langke abo sok pinai haini bangai ni ro ni doctor je family doctor homani for example onek borok family ni tongede ba lu den lu bokrok de saja khi de khitre sarai de eng okra de eng usung thona doctor no sipunu amote ke family doctor jeta nai burini problem deng burani problem deng sarai ni problem de eng u thona doctor no sipunu amote family doctor dara tongnai dara doctor rok no ni request khaila ke bolu ni rok no arrange khai yor haisi abo সরকারি হসপিটালে ও ভ্যাকসিন স্টক সারাই রক no siro phane যেমন হেপাটাইটিস বি সারাই রক no free ro do ডিপিটি অমতি রক সারাই রক no free ro মামস মিজেল রুবেলা abo সারাই রক no free ro নিমোকক্কাল বি সারাই রক no পেন্টাবিলিন ভ্যাকসিন বিসিং ফাयो কিন্তু অকরা রক no রওয়ানি বাঙ্গাইয়া অমো সারাই no রওয়ানি বাঙ্গাইছি do Okay, amo private no sang maru tuklai chile doctor no ni trute sang nakhe salai nei ta private tabo government to tolo muti arrange kri okay okay sang obono buchi thai krai rokni tikani bagai hinke sang mostly government hospital no rakhal laimane hai ba priority laimani hai okra rokni tika rokni bagai hinke sang sarkari hospital thang mane thangyawo sini je private doctor rokni aro thangi borok bai consult khai na mane aboni jotoni kaham lama haino na ta haino borok no ma sai tok nai borok no ma sangnai je angamuti musubu ngano arrange khai do na engka tabu o je sing tika rok na mani ba delhi or list tong mane obo tam nai jemon ni toxide je sing lai mane abo to sing ahaino tongpru ki nana sabusrom de sing tamna soryor jage yakno soryor plazaka okay apro lai ei toxide injection nai pedi toxide injection nai pedi sing bupro lai abo yakno soryor jaka sini sing tan lai engka ahaino tongpru ki abo nawi daman naman ile kahamda naki jepru yor jaga apro sini na nai haya actually sing jebabe nawu abo technically saya do aisa toxide ni je
কাছে টক্সাইড আং ইনজেকশন রোজাক মানে বিনি আবহাওয়ায় কোনো সার্টেন কোনো ভ্যালিডিটি তো দং amo abono sanai जों technically जेबाबो जों talk show yojago abo kintu abo scientifically jaya जों तमा खलाय जे समय जों सांखा आफुन सिमिनो जों yojagai asogoi दं किन्तु अमनि काइसा बूस्टर डोज एक मास नि उलो नों yojagani नांगौ हंके ताबक जारा एडल्ट फेज ताबक नों जदि टीका काइनै yojagला हांखे ताबक नि 20 বছরनि उलो अथवा नि 25 বছরनि उलो जदि नों एक मास गैप खे टीका काइनै yola हांखे কোনো কোনো লিটারেচার সাও যে অম 15 বছর হইতে 20 বছর জরা ভ্যালিডিটি তো প্রটেকশন দো অমতি এইখে কোনো কোনো বই হংকে তেই বকলক্ষে সাজাগা হাফানো মানে কোনো বই অথবা কোনো সায়েন্টিফিক লিটারেচার হাকি বসিজাক করে যে আবার লাইফ লং নো ভ্যালিডিটি তো অম হাকি বসিজাক তবে বড় কম খে রং ফানো নিনে 5 to 10 years লি ভ্যালিডিটি তো নাই হাইনি বাঙিনো তাবক নং নাইলে नों ट्राइफ्रो डिपिटी yojago नोंनि 8 বছর কাইसा बुस्टर डोज यमानि उलो नों बफ्रो नेक्स्ट बुस्टर डोज यबा नों उ बुरै जखन बहक तरनाय अप्रोसेसजों यफिउ इनके तारमाने नो कसार माजारनि 10 হইতে 15 বছর গ্যাপ दं तारमाने नो कसार माजारनि 5 10 হইতে 15 বছরनि काइसा प्रोटेक्शन प्लेयर नि आरो दं इनके हाइनि बाङै नो जों जदि पहिले सिगांनो काइनि वैक्सीन जदि टिका जदि टक्सइड yojago दं हांखे नों कसा अंफ्रो नों ते टिका yojago याय नि यो टक्सइड नाय याय नि यो तबे कसा नों सिगां नाया फानो कसा साफ्रो नों नावैबो काइसा डोज ता yojago दि बनि नेक्स्ट ते काइसा डोज yojago इनके मिनिमाम नों 5 years जरा तले नों ते नांगिया ते ओइसा कसा सावैबो হয়তো বা 2 মাস পরে 3 মাস পরে 2 বছর পরে ফানো নং কসা সাইমন আবতে নাই হাইছি নিয়ম মততা কিন্তু আপনি উপর বছর দিন দুইরা টক্সিক দিন ভ্যালিডিটি তো অমনিলে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গাও লিটারেচার লে করে আচ্ছা সাপোজ সঙ্গে আং লাস্ট টাইম টক্সাইড টিকা রোজাক মানে আবো আং মুতু মানলিয়া সাই মানলিয়া কারণ আবো তো কোনো पेपर बकरै डक्टर नाजागै प्रेसक्रिप्शन आनि यागो दङ आबाहे बकरै आं जास्ट याखौ कसायर जाखा आं तामनै डक्टर तामनै निनि बिथि दुकानाव थांखा आं आरो सागांका आरो इंजेक्शन पुश खायनाय बनो इंजेक्शन पुश खायरा हका बिनि कुनु पेपर डकुमेन्ट्स आनि यागो गरैखा दाबो खायनो हाय आं ताइ वैसा जेफ्रो यो आं याखौ कसा साफिका सरबाय आपनो तो आं मुतमालिया जे आं लास्ट टाइम बुफुर रजाक माने ताबक आं ताबक खायथाय ताबक नों जे समय मुइतो मानो नों ताफ्रो काइनै yojagai पाइदि हाइगा ताबक नों लास्ट 2 বছর सिगां yojago माने 3 বছর सिगां yojago माने नों तले मुइतो करिले ओके ताबक नों जखन ओंखा नों काइसा ता yojago काइनै yojago तिनि yojago ला तिनि कसासा ला तिनि yojago ला तिनि नि 1 मास उनाव ते काइसा yojago ओके अमनो साबु যে नों যদি অমন মুইতো খাইয়ে নারক মালাंखे তাবক যেমন नों 40 বছর नों 40 বছর বয়স যদি কাইছে yojago লাंखे नों তে বফ্রো yojago ফি তে মিনিমাম 5 বছর জরা তোলা 45 বছর জরা তোলা তে नों নাঙ্গা হাইতা আচ্ছা অমতি একে খাইলা হাंखे न সাউ তবে जों টেকনিক্যালি মোস্ট অফ দ্য টাইম जों তমা খাইंखे जों যে সময় কসা সাউ আফ্রো ডোজ কাইছে yojago Hingga 3 mas pura te kaisa otomatis 5 mas pura te kaisa kasasa filangka apru te waisa yojago filangka hake o kaisa ke yojago tongmanile amo technically science আচ্ছা তবে amo tetanus ni coccido তবে এরকম অনেক ভ্যাকসিনস দঙ্গো যেটা লাইফ লং প্রোটেকশন দঙ্গো ফর एग्जांपल হেপাটাইটিস বি আবো যদি নং তিনটা ডোজ কাহাম কে নালাংকে more than 80% 70% population no life long protection আচ্ছা सिनि viewers खरबसा नि काइसा सिनमुं सैवार जाखे ब वैक्सीन योर जाखे काहाम उकुकना अच्छा ब पर्टिकुलर वैक्सीन नि बुमुं बा कंपनी नि बुमुं सांथिं आबाहाय बस कि सिना नि मुसुं जाखना बिनि सिनमुं बिसा ताबक ताखौ सैवार जागै जे वैक्सीन मामानि ताबक बाजाराव थांलांखे गोबां मा वैक्सीन्स
kabangma company slam do abo ang bumung tabok jodi kaisa nono sawi nung u bumung no rutuk thangai bazaro jodi u vaccines kri hinke nung bukhabu bainai hinke tamani u vaccine na kri te ka alka vaccines no ke nung mullo royaro komuti engmai haini bangine bazaro je vaccine mam thogu kabangma bumung tong at present India wo 5 hoite 10 khan different company different nakadi bisa technical issue ngai sini ata bo group ni norjakte ingui thangka sunghan hai kipili phai tongna kisa na singbe sorry ang bahike tang khlaijagai mo outung thanga haini bangine angno kuno particularly bumung sana ni musuja tobe nang just naidi je dukan ni hutin nang payu vaccines aro borok u vaccines no proper temperature naredi tongmani ya frizo othoba tabuk nang parao sitlangai yoinai ingkeni ni dukan ni hutte para jora jetlangnai aro borok nono mane kul kesang roy telangjang nai nono borok ro akrok dawi ro ude royate botrok no si nang najak nai temane mono vaccine jodi tabok 2 to 8 degree ni kabang kutungo exposure langke u vaccine hayam itu u vaccine no ke nang yo phana nini labung ya khawo jeng aprong ke u bithi si haya hin jeng sawani musu okay ani bangine abo nang temperature kaisa control thaidi okay jodi hasalo nung klang thangani je batang angke borok nu toi phadi aro nu log ne je borok bithi phalnai ni aro freeze bising nu boto okay freeze ni kare log nu mono yoi rol hangke amo te borok ro su wit langani hasalke saba yonai amutiro kok bange yo tobe bazaro kabangma da bumuni kabangma vaccines tongo ni rabies ni ungthang hepatitis B ni hondi amute ke alada company alada tongo approximately price ang sawi mau 250 টাকা ni hoite bumano 450 টাকা jora 250 টাকা ni hoite 450 টাকা ni ek ekta dose ni rabies vaccine acha price range ni bisingo mano price range ni bisingo acha pade vaccine related abo haitai kuno question to jengoro nugia nini corona no tui khorok ni tisa sungmung tongo pade borok ni corona related a question no thanglai deni saka angno no pulla black fungus ni kok salai sine do fungus no tisa thanglai so abo tabo jehetu trending joton sinani muchungui tongo katal bemar katal nukjagai tongo niba ke abono tui kisa sungno basic idea phano abo bobo hai bahai sing abya manon romui man nugui man abono kisa sat tabuk na de ang slide kuno khani rom nugui de tong chajo amo jita black fungus abo basically jeng boyoma pore mani ke mucormycosis haita abo all India Institute of Medical Science New Delhi ni hoite puro guideline kar mani no na rom kuno kha hingke amo actually biara katalia do omo biara aigi butong mani hapun aigi hingke tama ang hingke omo mane onek kom borok no eng je borok rok ni basically immunity kom othoba je borok ni mane diabetes sanai kabang sugar control ya omoti hai borok othoba je borok no cheng mane transplant khai mani ulo immunosuppression kabang ma rogoi immunity kom khaijak omoti borok rok no aigi khem tabok covid phaimani ulo tongosama মানে মিউকরমাইকোসিস যেটা এক ধরনের মানে খাটিকক bai hongangke sotrakta tabok jemon moikhum haplok samani ambo ek ধরনের sotrak ne ek ধরনের fungus ne henke nung u bread rok akorok hamiang langke aro koso ke pasamani ambo ek ধরনের মানে fungus ne henke sekarok akorok je permani bufang ni moikhum rok mani amotrok jotno ek ধরনের sotrak অথবা fungus
abo family ota engke mucormycosis bu ek dhoroner fungus engke amo aige bu tongmani amo biara katalia kesamne hapano tabo covid engmani ulo aige engke tumaba aige engke 1 lakho একজন for example tabo ke 1 lakho 100 জন ngi tongkha hani bangsi amo wana sengsa engke amo sebani aro kebang ke nukjak engke je borok ro covid manjak covid ni treatment najak engke treatment bisingo bo je borok ro covid ni treatment somoyo onek antiviral drug te steroid najak u borok ro peso engke abo kebang ke nukjak tongo engke tabok abo covid ni loge loge kintu nukjak ya covid hamui paikha nung nogo thangkha nung nogo thangmani 2 hute 3 সপ্তাহ ni ulosi amo kintu pathai thai u fungus kintu nung hospital tongkhro nung covid manjage tongkhro nung manjak ne hai ko kya কিন্তু কোন কোন কোভিড কেস যদি হসপিটাল যদি 4 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ মা তং হাঙ্কে উ ব হসপিটাল তংফ্র ন বনুক জাগ তবে অমতির মানে আসু কমন ইয়া রেয়ার ওকে যারা কোভিড নি হামই নক থাংনাই তাবক ফর एग्जांपल 2-3 সপ্তাহ নি উলো আবো গবাং খে নুকজাক হাইতা ওকে আমো ওংমানি মেইন রিজন তমাবা কোভিড নি সময়ও जों তাবক খালাयो जों आजकल WhatsApp जों खोनालायो जे कोविड जों स्टेरॉइड रलायो एंटीवायरल रलायो के अमोत्रक तमा आं स्टेरॉइड बुरला के इम्यूनिटी सप्रेस खायो ते नि सुगार लेवल बांग्रि पाइ इनके सुगार लेवल बांगला हांके इम्यूनिटी कम हांके अमो उ भाइरास आसाया नि बांगै एकदम जागा का हम उता ओके I give u virus no tongmani happen ni body immunity ka ham ni bangisi u bacteria u fungus asai mai ang tongmani tabung kini ni immunity down ng hangke ni fungus asaya ni zora mala haita hingke u amuti he mucormycosis ng hangke tama basically amot tama symptoms ng abu chung ki sa busiwan abong ka ni headache ngai snai doroke bokrok sanai bukung kepungnai nasal obstructions এবং বুকুং কফুমানি আমো জেস বিচিসা ফন অ্যালার্জিক বিচিসা দি তাবকনি নি স্টিম ইনহেলেশন খাইদে গারবু খাইদি আবো তংনাইনো অমতি হেজা ইনকে বেলাইকে সানাই নিনি বুকু মুখাং সাকারগো নিনি সেন্সেশন লস রফন angै मानो निनि discolorations of the skin face angै मानो निनि रং रो आक्रो फेरि मानो निनि कसा कसम अमति रक angै मानो हायके निनि बुआ रो आक्रो फान लुले मानो इनके निनि ताबक जों तमा सोसनाय साकाबो माइजाला हांके तालु समानि अमति जागारो कसारो आक्रो बिसिङै मानो मकल डक्टर साइ मानो कसाक्रो angै मानो बरक काइनि रखे मानै नुगै मानो अमति रखे निनि बुकुं रक्तै आक्रो रक्तै तै फाइनाय कुंति रक गोबां फाइनाय निनि मकल साख्रुइ तंनाय अमति रक कयेकटा सिम्पटम्स निनि फाइला हांके आमो जों सस्पेक्ट खाइनाय जे उ बरकनि mucormycosis angै दं के अमति हे एंगमाने उलो सिम्पटम्स ताबक जे गोबां सामाने उलो तमा खाइ थाइ ते तमा खाइया नि बाताया के कयेकटा जिनिस जेटा खाइया नि बाताया जों आमो प्लेस के फार्स्ट तंका नों साक नो सेल्फ मेडिकेशन ता खाइदि particularly नों स्टेरॉइड ड्रग ता सा दे उजरा उतमान हमले नों निजे जदि बिथि पाइचाला हा इनके नों निजे सिया हयतो बाबो स्टेरॉइड फाननाय ते आलका फाननाय जों अनेक समय नो उंलांके दुकानो थांग चाय देबा ओइ जर इसे एकटा ओषुध दो जों पाइचाय देबा अमति के ता खाइ ओंला हांके अमति जे कोनो सिम्पटम जदि नों कोविड नि परे ओंला हांके ता लेरदि नों दाइति नो डॉक्टर बाय थाङै नायजागै ओके मेडिकल बरक रक जेनो एडवाइस रोनाय उ एडवाइस नो हाई खिबि उइतारति आबनो यासाग लाइति ओके आबो तले तमा ता खाइदि निको ताबो गका तमा खाइ थाइ नि डाक्टर नो नोंनि डायबिटीज रकनि नों तमा बिथिसा खा बोसक दिन बिथिसा खा बाइके बिथिसा खा आबो जतुनि डिटेल हिस्ट्री सबाइ साथि नों जदि सुगार लेवल चेक खाइजा तंमानि अथवा नों कोविड जरावो नि जे ब्लाड रिपोर्ट राख रक तंमानो जतुनो डाक्टर नो फुनुदि ओके ताबक जे कक सामानि अबति सिम्पटम्स angै मानो मकल डक्टर साइ मानो सामावो अमति हाय रकनो नों पिलास कांनि जिमिनो वा सबै
siwui doctor no report khai nini basic maintain hygiene maintain khai ni bata yak suna ni tukuna ni sabrun no abutiro khai ni bata okay doctor ni je advice robu u advice no mane ui tonga ni bata amosi sitha তবে অব কক হাইসি উ বিয়ারা কিন্তু কতালিয়া অব আইগে বুতং মানি হাফা তাব কোভিড যেহেতু নি বডি ইমিউনিটি কম খা কাইসা সুযোগ মা খা ইনকে উ ফাঙ্গাস আসাইনানি জাগা মাংখা হাইনি মাংসি গবাং খে তাব ওই আচ্ছা তাবুক ও যে ফাঙ্গাস বা ও যে রোগ বা বেমার অম মানজাক হানকে बिनि सार्भाइभेल चान्सेस रखना बाहाय दं आमो सार्भाइभेल चान्सेस बेलाय काहामसि नों जदि फार्स्ट फेज जदि निनि बियारा गोबां पिसार जायगा कुसकां जदि उ बियारा न जों डिटेक्ट खालामना हांखे जों आईबी एन माने एन्टी फांगाल दंबो इनके आबो ट्रिटमेंट इन डिटेल आं सालि आरो इनके अमुति गोबां मा बिथि दंबो जेटा भेरि इफेक्टिव आबो रखांखे उ भाइरास होते नों काहामखे काटिमान তবে আনফরচুনেটলি তামানি বাঙালি বিয়ারাম বাই বরক গোবাং থৈ দং হংखे অনেক বরক সেলফ মেডিকেশন খাই আচ্ছা সিকাদে মানে ডাক্তার নি আরো দায়িত্ব থাইয়া হংखे ডাক্তার নি কক বুখনাইয়া হংखे বরক একদম লাস্ট স্টেজও সি ও ক্যান্সার নি লাস্ট স্টেজও ডক্টর নি আরো থাংমানে কে সি ও মিউকোরমাইকোসিস নি লাস্ট স্টেজও সি ডক্টর নি আরো থাংনাই হংखे ডক্টর গো বেচারানে তমা খাই মানে বা নিনি bukung ni hoite u biara pazamani abo nini lang jora te alka organ jora di spread za already kabang ma ke pisab za ke doctor normal tama khai ba doctor ni aro bo weapon hisabe nini bithi cases ke bo bithi roi try khai kintu nini mane last stage ke patient no mathangani snai dikka thaini bangine je kono problem o hangke self medication khaya boi doctor by waisa naijagi nayani bata বুঝিও তাবক নি কোভিড জরাও কইছে নো হসপিটাল থাংনা মুসুগিয়া ডক্টর নিয়ারো মালায়ানি মুসুগিয়া তবে আমো পার্টিকুলারলি যারা কোভিড ওই ট্রিটমেন্ট খাইয়ে হাজাক অমতি বরক মুসি গবাং মাজা ওকে হাইনি বাঙাইনো আমনো যে কোনো প্রবলেম নো আংকে আং অলরেডি 2 সপ্তাহ হসপিটাল তং খাইজাক আংতে হসপিটাল থাংনানি মুসুগলিয়া অমতি হে রকে ওয়াসুগিয়া ওই নং ডাক্তার বাই নাইজাগৈ dong lahangke first stage jodi nang kaham kerengke majak lahangke abuno survival ni belai kaham chance আচ্ছা ওকে অবনতি जों আবশ্যককে কিরি থাই বা কিরি লাই থাই কरै ni abo actually chini medical fraternity wo aboti hai belai ke kaham si omo tongo bithi tongo hingke जों abuno asak dorokhe wana yawi जों tabo doctor ba jafu khana kereng tonglai hangke जों abuno hamke जों teisana treatment khlaiman tobe lela hangke doctor bu tele bahai khile tumal khainai ba tabo jemon nirok jotong si last stage ni cancer thangla hangke doctor bu sanai je ani tole khlaijaknai onek kom ang tole u biara noti haroi maya hakin doctor samai khini u মিউকোরমাইকোসিস ni last stage no thanglang ke amuti haino ungta hareka जों oro kisasuk viewers roke sungmung roke जों teruk sa nailaiwanu oro sini koroksa takhuk sungka covishield eba tamu kasa sika AstraZeneca ni vaccine side effect ungkha RBC no number komiru siu hino abo kubida in case sir jodi ne engke bahai ke engna amo naido joto vaccine ni ne side effect to okay amo side effect wo tama amo asak detail ke siai ne yogu angbo Covishield ni yoza gudo inke ang haiki ne tabok Narendra Modi hundi tabok chief minister Delhi ni chief minister Arvind Kejriwal hundi Tripura ni chief minister hundi borok bo Covishield ni yoza inke borok bunung haiki ne mane side effect jemon ang salsa dehor sakruka ani khoroksa
লগে आङो बाक्सा चाकरि खालामनाय बस हालखाम गरवै लुंखा अनेक आंनि फ्रेन्ड्स दं जारा लुया देहर किसा साख्रु जागै ना हाङै पायो इनके अमते किसा मोनसे सामान बाय हाङै पायो इनके अमते हाय साइड इफेक्ट जो तो वैक्सीन नि किसा दंगो इनके अमनो गोबां के तावासो abo nangmawan scoop dong lang ke nawi si pai vaccine je phana ni benefit ni bangis haita next sino takopino botam sungkara tokbak nokhe tangi coronavirus effect khaya eba coronavirus ba tokbak thia bad buda মানে tokbak buda coronavirus ni vaccine nang no isa unnecessary in kana jai hok nang bo haike reply rena nungso tabok गोबांमा जीवाणु दंगो जे जीवाणु माने ताबक चिनि आनि याक साकाबो निनि याक साकाबो ताबक जुदि अरो जों पुरा पुरि नायलायला हांखर बिसिन गोबांमा जीवाणु चिनि बरक बाय कु हेबिट खाय जेमन जों बिथि एन्टि जेकुनु स्ट्रं एन्टिबायोटिक चाला के जों अनेक बरक डायरिया तमानि माजाक तमाने हमले चिनि उ माने जीआईटी सिस्टम बिसिङो गोबांमा निनि बैक्टेरिया दंगो हेल्थी बैक्टेरिया जिता जोंनो विटामिन प्रोवाइड खाली इनके अमते प्रत्येकता कतर जीव बाय बाक्सा अमते माइक्रो ऑर्गेनिज्म कथा लायै बर थाउजेंड्स ऑफ ईयर हजार हजार बছर थासाखे दंलाय इनके बनके कु हेबिटेंस दो इनके ताबो बाक्सा बाक्सा के दंलाय फायलाय माने ता बर इनके ताबो जे तकबा नि लगे कोरोना भाइरास दंगै फायलाय माने होयतोबा borok u dunia saka phaya ku skang ni chimi no borok baksa ke tonglai phaikan jing sia ingke jeng u biara manja jata tabok chini aro kabang ma jibanu tongu jita chini aro jengno biara khaya kintu amo jodi tabok buphango solola hangke buphang biara ngai mano othoba tabok nini sini dehoro erokom onek biara tongu jita sei biara manja gya kintu sini hote chini aro phaila ke jeng biara manja mau omote kabang mano ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া তো ফাঙ্গাস তো যেটা মানে কাইসা নি হতে কাইসা বাড়ি থাংলাকে আমো জীবাণু সৃষ্টি খায় হাইতা ওকে নেক্সট সিনি তাকো করো সেই ওয়ার্ডকে আচ্ছা সঙ্গব অলরেডি নাওই পাইখা সিনি সিনি সেম তাকো না আং সেই ওয়ার্ডা খুরু রে বিফোর দা ইন আবশ্যে কাহাম যতনি স্লাই মার জাগো আচ্ছা ভ্যাকসিন জাকমানি ভ্যাকসিন नि बिथिनि बुम खाबानि जों kana जों रेबिपुर हि दंगो बिरु रेप हि दंगो कोबेक रेबि भ्याक्सिन दंगो आमो गोबां मान भ्याक्सिन्स दंगो आबो जतनो गाहाम हाइसि अच्छा और सिनि ताइ खरकसा viewers सिनि दिप्राव कटाल भ्याक्सिन काइसा नखरखे PCB होनो आबो बुसुक जरातै सेपदं तै आबो चिनि जेरानि तामर कातिरि किसा साथि आमो PCB के पेंटावेलेंट वैक्सीन दो आइगे जेमन नों DPT हेपाटाइटिस नि DPT ओ तले तीनटा वैक्सीन्स एकलगे जों योजा डिप्थेरिया पार्टुसिस टिटेनास हेपाटाइटिस बी हि फाइलांखा निमोकक्कल हि फाइलांखा हेमोफिलास इन्फ्लुएंजा हि फाइलांखा इनके आमोस रायरंग नि मांगै गोबां मा खालामनि जागावो जों पेंटावेलेंट वैक्सीन के 5 खान वैक्सीन एक जागा PCB नि मीनिंग न हाय इनके PCB वैक्सीन 5 खान बियारानि कातेरवानि बांगै निनि ओमोटंता निनि मानै दं इनके जों पेंटावेलेंट वैक्सीन यो जागला हांके जों बियारानि होते जिनिस रायरंग काते मान ओमो त्रिपुराव सिमिया त्रिपुरानि आते आलका जागाराव उ वैक्सीन फाइजा इनके किंतु आमो के रायरंगनि सिमिसि आमो अक्रारंगनि बांगै यादो पेंटावेलेंट वैक्सीन के मेनलि रायरंगनि बांगै सि आमो अक्रारंगनि बांगै या ओके आमो आं ननो आमो बसासिनाय पेंटावेलेंट वैक्सीन तुमा तो ओके पेंटावेलेंट वैक्सीन बिसिङो तंगनिनि डिप्थेरिया पार्टुसिस टिटेनास को काइथाम पोलो तंगदो इनके हेपाटाइटिस बी बु एडंखा इनके हेमोफिलास इन्फ्लुएंजा टाइप बी नि वैक्सीन्स दो आरो एडंखा इनके निनि आरो 5 खान वैक्सीन्स काइसंका डिप्थेरिया नंबर 1 पार्टुसिस टिटेनास
हेपाटाइटिस बी एंड हिमोफिलास इन्फ्लुएंजा उ पांच खान वैक्सीन्स बाय गरो जाके नि तबो नि पेंटाबिलिन वैक्सीन खाइजा Mungkin amos aige hingke ini tin khan suci si mayo za kamu tabo nga kaisa suci yo ma bai de tin khan pas khan biara kaisa jaga no sabulu do hamoi thang sene daku binut ni yakti singkai saman kasungmu para ni bura buri sigrok kini jage covid vaccine riya ngai tongkha tabu borok no je sakapano da vaccine rana ne da na riya bo ungo tamu khlaidai মানে নিনি সাইড বতর যে বুড়া বুড়ি সেগ্রক তামু খাই থাই amo sanai difficult questions tabok nai do vaccine tole roja ke kaham hinsung si nung si kintu joto borok ni no alka alka wasok mon tong okay amoti he jorawo tabok individuals ni odikar hi butong যেমন আং নেমু সুক্তৈসি আং নাউ দেতং নাই দেতং খৈ দেতং থাং দেতং অম আমি নেমু সুক্তৈসি হি বরক যদি নিজেনি ব্যক্তিগত অধিকার নি কক সালাইলা হানখে কোনো বরক নো জোর জবরদস্তি খাইলাইয়া খাইয়ানিবো বাপায়া যেমন আং বইবে জোর খাইজাক লাংকে আংবো গসিয়াতৈ আংবো বইনো জোর খাইয়ানি মুসুগিয়া কিন্তু বনো जों अक्रा रखनो बा याथेरङैनो जों गयै मा नायो गयैनो मा सानाय जों अमो नाला हांखे काहा अमो नाला हांखे नों बेरानि काते मावो हांखे कोनो समय तमांबा कोविड वैक्सीन कोविड भाइरास एसिम्पटोमेटिक बंगो माने नों बेरा मा जागै दङ इनफेक्शन मा जागै दङ किन्तु नों मा नुनाय हागे कोनो कक बेसिकली त्रिपुराओ पुल्ले सकांचिनि isolation center o corona dalar hi dance khlaijak ro karate khlaijak ro ni chung video nukmani main reason haile nini dehor bisingo corona virus tongphano amo symptoms ngai nang ma sima lunai nang thayo sima kalaile omuti kono kok kre nini bisingo virus tongphano nang asymptomatic carrier ngai man mane nang biara tei tongkha nang biara ki sari tongkha tobe nini deharo jehato immunity kaham nang u biara bai kobol jaglia nang lunglia দেহর সাকরুলিয়া হাকি টংপা কিন্তু তার মানে হাইয়া যে নিন দেহর বিসিও রোগ করে ইনকে বনো অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্যারিয়ার কথা ইনকে সিং অনেক বড় অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্যারিয়ার এনি মানে जों उ बियानानो फातानितो फैयो आंखेबेनो मुलिया जे बरफ नि इम्युनिटी कम बखेबेनो गोबांखे मुखा अमुति हेन कोमा इनके बुरा बुरी रगनो तले कोनो दिन न जुर खायानि कप तले इया जों बरफनो जास्ट याथे रंगै बार बार कोनो सावै जों बरफनो मा सालायनाय अमो आसक्सि कन्विन्स खाइदनि अगस्टका अच्छा नेक्स्ट र कैसा sini takut korang ni nah ani kedekma jora kongrai engmang tongo aboni bagi koroksa dokter Waisulun 5NG rumani abo cai tongke kongrai hamui tongo pia saya henke kongrai ingpiro abole bobotu ni bagi engna oke binabat ini topik baik kerang jak kerika apa nih boleh kita Waisulun 5NG amole steroid sido अब स्टेरॉइड जेकुनो बिथि स्टेरॉइड दिन कदक के सामान्य किंतु साया ओके अमो नो जिता साउ तमनी अमोले स्टेरॉइड सी ओके स्टेरॉइड तासा दिन कदक के अमो नो पे आलका डॉक्टर बनाय जागै नों भाइखे उमो खाइनाय बनो नों नायदि ओके अमो बिथिनो कदक के तासा जरा कलक रमिता सादी ओके बाथक प्रबो स्टेरॉइड नो वाइसा पाइ न ता बाथक दि आबो जेमन तिनि 5 mg के साइ तंखा ओके ते सप्ता काइसा न 2 mg के सादि मनि उनो सालसा सालसा कादै सादि हाकिसि तुलुक के बाथक नि पा आम वाइसा पाइ न बाथक ता पाइ ओ अदे नेक्स्ट कोरोना नि वैक्सीन फर्स्ट डोज परे ताबोखे 84 दिननि परे से रुदु किने आबो बुसुक जरा काहा amo actually kisa salainani batano tamano mole corona ni সম্পর্কে जों जिता no tabok silai mani amo jotto no katal si
हिंके साइंटिफिक एविडेंस 2 मास सिगां जे तंगमानि साइंटिफिक प्रमाण दिनैनि दिनाव उ प्रमाण निसाइते कायसा कताल प्रमाण फाइल हांके जों अबनो खुनु सावै माय आसारनाय हिंके पहिले सिगां अबनो नुजाखा जे निनि जदि 4 सप्ताह परे रजागला हांके लाभ नाय तबे ताबो खाखै नुजाखा जे निनि जदि 12 सप्ताहनि उलो अथवा 3 मासनि उलो रजागला हांके अबनो बुस्टर डोज तेबो गाहाम पुखे useful हाके abo तेबो बेटार इफेक्ट दङ हिंके आबो कताल प्रमाण फाइ दङ निबाङैनो कताल गाइडलाइन बो फाइ फाइसि आमो साइंटिफिक ताबो जों जिता सिमानि कोरोनानि आमो जतो किन्तु कताल इभेन 3 बছর सिगां जों कोरोनानि सम्पर्क मोनसासिया कोरोनानि सम्पर्क जों जतो सिलाय माने लास्ट 2 बছरनि जोंसि सिलाय नेक्स्ट ताइ केसा सोंमोनखा न्यू स्ट्रेन एबा मुटेन्ट कोरोनानि तामो सिम्पटम्स नुकजागै मानो स्पेशली युथ ड्रप जेन इम्युनिटी गोबां बरकनि सागो सिम्पटम्स गोबां के नुकजागिया फनो कोरोना मानजागै दा मान ताबो जिता म्यूटेशन अंगमानि ताबो निरक जतो सिवानि नाङो जे म्यूटेशन अंखा निनि जेनेटिक लेवल सिं दो म्यूटेशन जेनेटिक लेवल निनि ताबो जों डीएनए आरएनए हिमा परेया देबा ओके कोरोना भाइरस तुल आरएनए भाइरस ओके उ आरएनए नि बिसिंनि निनि मलिकुलर लेवल निनि सीक्वेंस चेंजिंग माने बाङै म्यूटेशन हाइदा ओके किंतु निनि कोरोना भाइरस नि बाङै जे सिम्पटम्स अंग अथवा जे डिजीज अंग आमो जतो किंतु मेनलि निनि एनवेलप प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन नि बाङै सि अंग हिंके ताबक जों सिवो जे निनि जीन न फातारनि एक्सप्रेशन न कंट्रोल थाय किंतु निनि उ इमीडिएट निनि म्यूटेशन अंगमा बाय फातारनि जे स्पाइक प्रोटीन अथवा एनवेलप प्रोटीन नि कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली चेंजिंग या हानि बाङैनो ताबक जेस कताल म्यूटेशन अंगै तंफन आइगेनि वैक्सीन्स उ कताल भाइरस नि बाङै यूजफुल अंगै तो हिंके सिम्पटम्स माजाक मानि बो आइगेनि हाइनो अंगै तो तबे जे बरकनि ताबक लाइफस्टाइल रिलेटेड खाता जे बरकनि लाइफस्टाइल हेल्दी या इवेन यंग बरक फानो जे बरकनि लाइफस्टाइल हेल्दी या बरकनि के डिजीज सिम्पटम्स सिवियर गोबां के मानजाक और उ कक थाइ ते काइसा नि रकनो साखाय थेक्लायो वर्ल्ड लेवल नि डिफरेंट कम्युनिटी वो इंडिया नि डॉक्टर थैमासो ते आलका जागा नि डॉक्टर आसे गोबां बियारामा जाखन थैया तमाने हमले इंडियन मोस्ट ऑफ द इंडियन डॉक्टर्स नि लाइफस्टाइल आसे हेल्दी या मैक्सिमम डॉक्टर साब्रं एक्सरसाइज खाया मैक्सिमम डॉक्टर नो ओवरवेट फिजिकल एक्टिविटी खाया ओके हेल्दी लाइफस्टाइल तंगया हेल्दी सामंग सालायासो खानि बाङैनो जे बरकनि लाइफस्टाइल हामिया उ बरकनि के नॉर्मली इम्यूनिटी बो बॉडीनि हामिया अंगे ताबकनि यूथ इटा सिक्लारो मैक्सिमम सिक्लानो जिनि ओवरवेट थुमानि समय थुया सामानि जरा साया जे साजागनाय माने आबनो साया unhealthy food habit, junk food, for example, KFC masala ang status symbol, pizza masala ang status symbol, okay? Amoti hai ni bangai sini siklar ni yang borok ni lifestyle healthy ani bangai tab borok biang mazak lah hangke borok yang pana immunity level stressful compromise ni bangai borok kabang ki symptoms mazak. Okay. जों मथाकनानि बुखार थांलायनाय ताइ कायसा कनै क्वेश्चन फाइजा गाबनो अटेम्प्ट खालायनाय किसान बरांखौ एलार बियासिक बारियो आं इनहेलार यूज मा खालायो आं ताबो कोरोनानि वैक्सीन नाखे कुनुदां न नाय माने कोरोनानि वैक्सीन मंसाया इनहेलार बाय नेक्स्ट चिनि कोरोना पेशेंट नि सागो ब्लैक फंगस मानजाक माने आबो कोविड नि भाइरस नि बागै दे कोविड नि भाइरस नि बागै इंया आबो कोविड नि भाइरस तो ट्रीट खालायथाने जों जे बिथि रङो उ बिथि नि साइड इफेक्ट हिसाबै जिनि इम्यूनिटी तलाव थाङो अथवा सुगार लेवल बाराय पायो हानि बाङैसि आबो मानजाक ओके माने आबो कोरोना भाइरस नि बागै इंया कोरोना ट्रीटमेंट खालायदों थांथाने बडियो जे किसाम माने साका तलां माने आबो नि बागैसो ते आलका बियारा थानिबो अबति हे बियारा मानजागै माने ओके
corona virus vaccine ni resistance human body o reject ke ulot tei boda corona virus ni mutation thangno in future tuma ngai tuma ya abu tole tabuk jora ko salai mai ko tomane mala corona ni সম্পর্কে जों tabuk jora je simani belai ke ketal inge tabuk jora limited naiman limited hani bangine in future tuma ya abu no जों tabuk comment lai mai ko do okay engka angoro bini question no to nalia kiaba nini social media nini Facebook nini WhatsApp rogo kabangma share ngi tongo khlailai tongo abo hangkana corona vaccine nakhangke কয়েকদিন পরে কয় মাস পরে আবো তামনে যে ভ্যাকসিন নানাই র মানে জম্বি সিঙ্গি থাংবাইছিনা কো হনে কাজা খুব কতর মা প্যারাগ্রাফ টাইপ সিলাই যে খলাইলাই দङ গাবুনো তৈ নিতাম সানাই পাবলিক রংলা বিসা amon u information ni tole kono scientific base kari amon kha just ini personal assumption ni one shot monsi hangke tabok jora duniao naila hangke bharot bising sini joto kereng political leader scientist police officer IPS IS officer joto sitinen bilong naza bharot ni bising tini jora 19 কোটি ni bara vaccine najak ungla 150 কোটি ni bising nini America rogo naila ha Europe rogo naila hangke abo songkate bukbangko India je vaccine yojak kha India America wo India ni sai 2 gun vaccines kebang yojak la hingke tabok asuk borok je vaccine nanai joto jodi zombie englaila hangke jara zombie engyarokle biang yok sinai ba o zombie rok bai sa ki ma painai na bu hingke bandang zombie bising zombie engai tongsi di hi ma salai sinai na bu okay Narendra Modi benazak chini chief minister Biplab Dev benazak Delhi ni chief minister benazak joto scientist kotor army officer kotor joto sinazak hingke joto zombie engli ma angbo zombie ne mang lai sinai ta angbo benazak ba malaria by kongrai eba corona test alada de tong exactly buchili yang binagotam sunane naikebo malaria ni test alka malaria ni ke thui test by si saimano kongrai ni ke alada kongrai ke main di viral fever ke corona ni test ke alka abo ke ni butu tei kherai otoba thui by tei ke nen khlai mane abo alada test khlai ja oro boje kaitham bemani kok saka o kaitham bemani kaitham alada test no alada test sing takuk monus mask le continue buso jora tu thubi tongai man ba thubi tongai mask ke tabok kuduk jora chung thui tongan nango tabok ni rokno mani kaisa ang sawan nayo tabok corona pisajak phano chini sal pamani desh digi ke orthat eastern side ni desh digi for example in Japan Korea Thailand Cambodia Vietnam rogong ke asuk virus kabang ke temane pisarja gya main reason ungka boro culturally mass thuido corona phaye kusukang boro u hadulu no katewani bangai alada pollution no katewani bangai boro mass thuido haini bangai ne boro mass thuani loy no tei tongmani bangai ne aro ke corona pisarja kono kabang ke pisarja gya okay tabo जों दिल्ली रो खायजागो गोबांमा corona pisarja la हाजों नुखा किंतु दिल्लीयाव बुजारा मास गोबां के थु तंनाय रखंके कमके माजागो हिंके नों थुयाके तंलांके नों जदि एसिम्पटोमेटिक केरियर फा नों तंलांके नों आबनो पिसारै मान हिंके मास्क ले दिन कदो के थुय आबो कायसा लय हायके न जेमन नों फातार थांलांके मोबाइल तै अंखामानि हायके नों ताबो फातार थांलांके न मास्क थुय थांगानि आबो कायसा लय सिख्लायनाय माखे जिनि दफानि बाङै यालाय के काहामंनाय abono kaisa high burden haike ta nai leti
Actually borat sanani ba busina naimani komo sengkana ata je suppose rom de ang tabuk nok ni phatara thangnai nok ni phatara 10 ঘন্টা লাগাতার মা তংনা আমি সামুংনি বাগে tabuk ang ki 10 ঘন্টা থুবুনি না মা তংনা বা 10 ঘন্টা কন্টিনিউ থুবুই তংখাঙ্কে আলাদা কোনো মানে অসুবিধার অবদিনি ওংলি দা অসুবিধা তোলে কোনো সময় ইয়া মাস থুমানি তবে নং যদি ফাতারো 10 ঘন্টা বই বে করঙै नि मा तंनाय फर एग्जांपल नों 10 घन्टा नि बिसिं 1 घन्टा नों थांनाय गारि गावै आरो बो बरफ सेरेप सासोबजा ते 1 घन्टा नों किफिलनाय आरो बो गारि ओ सेरेप सासोबजा के नों 2 घन्टा ले मास थुइ नि मा तंनाय नों जे अफिसआव सामु ताङो ओ अफिसआव बो बरफ 4-5 जन नि बसकाङो आसोबजाकनाय आसोबुइस दङ इंगा आरो बो नों मास थुइ नि मा तंनाय हाइता नों जे जागाव बरफ बाय करङै दंगु बरफ नि कसारो दंगु आरो के नों मास थुइ दंगानि बाथा तबे नों ताबक सपोज खाकादि नों फातार थांफानो बलं कसारो नों साइचों सि दंइलाहा निनि गाइदिंगो निनि पारानि उमो हुको ओके नों आरो के मास थुइ नो हाइ Yo, okay. Sini sister Renuka, kisah sengmat kamu, boksa kucing tonggo, tapi bobeksin nawe dia mana tabu. Boksa किसा kucing किसा tonggo, उसुकमानि बाय वैक्सीन नाइमान okay. तबे Tapi siapa लुमजाक रक तबे लुमजाक रक नो के वैक्सीन तारो दिहि एडवाइस खाइजा okay. Next, okay, bahasa Melayu sini takut orang. Awal bulan sini takut dino, okay. कुलुम के कुलुमो के तारो जाक दिता Okay. The last question abon nalai sini je cerai rokno abuk tisar ui tonglai abu hai buma rokna corona vaccine nanai da. ए ताबक जरा काइनि कैटेगरी वैक्सीन ताना बिहि साजागो काइसांखा जारा बुमा बसानो दुध चारोय दंनाय निनि जराय 1.5 বছর दें 2 বছর दें 6 मास दें ताराव तले अनेक जराय 3 বছর जरा दुध चानाय दं 4 বছর जरा दुध चानाय निनि जराय जदि दुध चाय दं मांके उबुमानो वैक्सीन ताना बिहि साखाय नंबर 2 दुयिंखा जे प्रेग्नेंट वुमेन जारा बहगो बसागना sak kaisaya bumaro briro abo vaccine tanatheng u kaini ko u kaini category no kaisa si sorkar vaccine tana bihi sa te hinke baki diabetes ganang banai manu asthma ganang banai manu nini blood pressure high rog banai manu tabok nini jara arthritis ganang rog banai manu jotto no nai manu u vaccine Okay. Pagi जों sini pandano motak lainani tanglai sini motaknani sekarang जों sini apa sini dokter semua ini bebas sebagai supervisi baik kalau sini apa no ang hambai ruo norok joto viewers ni ingibo sini mau kan ingibo जों mau hambai ruo panda motaknani sekarang ang obno khai muitu khai rupina जों tabuk ni simi regular প্রত্যেক মাসও ফার্স্ট সেকেন্ড সাটারডে সাটারডে जों अबा हायखना घन्टा कायसानि डक्टर सुइ फाइना सिनि लगियो पदरे डक्टर तंगना जों अबा हायखना सिनि हेल्थ रिलेटेड इशुनो तुइ जों कक्लाम सालायनाय सिनि ताखु गुफु चिकन क्वेश्चन तंगमानि रखना जों सिनो टक सुनि बिसिंते किसाम निसा दा चुबावि रैमान जों आबो चाइटक लायनानि बागै जों बाय करायावै गोरोङै दंदि अ सुनि बिसिंते नरकनि किसाम निसाफानो सामुवा चुखा हांखे आबो चिनि बागै बेलायखेनो तंथकनो उंनाय फायदायगा दिनैनि टक सुनो सोंथाय बिसि फलो खालायलिया घन्टा कायसानि बागै खालायलायमानि 1 घन्टा लायो दा 20 मिनिट कानानि नायदों फिका जों अरनो मोथाक लायनाय मोथाकनि सिगां चिनि आतानो हामबाय ताय खुलुममा बेलायके हामबाय निरगनि जे सोंमानि तंमानि साजागनाय तंमानि रगनो निरग जुदि चिनि यूटीएफ नि साइडो पेजो सकां सकां जुदि जों साखाय लांके जों अबति टपिक सिनानि मुसुगु अबति साखाय जागानि मुसुगु हिं जुदि निरग जोंनो
सिगांबारिया साला हांखो जों तैसा खातंगै निरबनो साफाय थगु इंके जों तैसा खाखे पानानो संसायमान इंके बेलायके हामबाय निरब जों बाय गोरों थाइबै मानिबा हामबाय जों बिस्कंनि तालनि सेकेन्ड साता दङ खायनो हाय कताल ताय केसा टपिक तुबु नरबनि बिस्कंआव फायनाय जों बाय गोरोंनानै जतन खुलुमा ताय हामबाय याफोर दिनैनि टक सुनो जों खाफासिनो हामबाय जतन हामबाय